बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम अपनी इस प्रोग्राम को एक सवाल से इब्तिदा करते हैं। सवाल है कि क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में हर 4 में से एक शख्स अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी वक्त फालिज का शिकार हो सकता है। मौजू है फालिज। दोस्तों, फालिज एक बीमारी नहीं बल्कि एक तिब्बी इमरजेंसी है जो मिनटों में ज़िंदगी बदल सकती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अगर हमें इसकी अलामात की बर वक्त पहचान हो और ये मालूम हो कि पहले के चंद घंटों में क्या करना है, तो न सिर्फ जान बचाई जा सकती है बल्कि माजूरी से भी बचाया जा सकता है। साथियों, आज की इस नशस्त में हम बात करेंगे कि फालिज क्यों होता है, इसकी वो कौन सी खामोश निशानियां हैं जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, और फास्ट फार्मूला क्या है जो किसी की ज़िंदगी बचाने में कलीदी किरदार अदा करता है। आज के इस प्रोग्राम में आप सबको डॉक्टर अरबाब हेल्थ क्लिनिक में खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले नाजरीन से गुजारिश है कि उस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि बहुत ही मुफीद वीडियो है। लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो साथी अभी अभी हमसे जुड़े हुए हैं उनसे भी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। हम इसी तरह अपने दोस्तों के लिए हमेशा नॉलेजेबल वीडियोस बनाते रहते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर मैं दे रहा हूं व्हाट्सएप का, वो सिर्फ वॉइस मैसेज कर सकते हैं। मेहरबानी करके कॉल न किया करें। फालिज उस वक्त होता है जब दिमाग के किसी हिस्से में खून की सप्लाई रुक जाती है या दिमाग की कोई रग फट जाती है। इसका मतलब है कि दिमाग की खलियात को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है और वो मिनटों में मरने लगते हैं। अब देखते हैं कि फालिज की वजूहात क्या हैं। इसकी चंद अहम और बुनियादी वजूहात में हाई ब्लड प्रेशर सरफहरिस्त है। ये फालिज की सबसे बड़ी और आम वजह है। मुसलसल बुलंद फशार खून दिमाग की बारीक रगों को कमज़ोर कर देता है जिससे उनके फटने या बंद होने का खतरा बढ़ जाता है। दूसरी वजह है ज़ियाबतीस। शुगर के मरीजों में खून की नालियां तंग या सख्त हो जाती हैं। अगर खून में शुगर लेवल काबू में न रहे तो ये वक्त के साथ साथ फालिज का सबब बन सकता है। तीसरी वजह है दिल की बीमारियां। दिल की धड़कन की बेतरतीबी या दिल के वाल्व के मसाइल की वजह से खून के लोतड़े क्लॉट्स बन सकते हैं। ये लोतड़े दौरान खून के साथ दिमाग तक पहुंचकर फालिज का बायस बनते हैं। और चौथे नंबर है हाई कोलेस्ट्रॉल। खून में चर्बी या कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती रगों के अंदर जम जाती है जिससे खून का रास्ता तंग हो जाता है और दिमाग को ऑक्सीजन की सप्लाई मुतासर होती है। साथियों, वजूहात में कुछ आम आदात फालिज के खतरे को कई गुना बढ़ा देते हैं, जैसे कि तंबाकू नोशी, सिगरेट नोशी, मोटापा, गैर मुतवाज़िन ग़िज़ा, नमक, चिकनाई और तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल। इसके अलावा 55 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद में फालिज का ख़तरा बढ़ जाता है। ख़ानदानी हिस्ट्री, खून की बीमारियां भी शामिल हैं। फालिज की अलामात को पहचानने के लिए माहिरीन ने फास्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। ये 4 हरूफ किसी की ज़िंदगी बचाने में मदद दे सकते हैं। नंबर 1 है फेस, इंसान का चेहरा। क्या मरीज का चेहरा एक तरफ लटक गया है? मरीज को मुस्कुराने को कह दे। अगर मुस्कुराहट टेढ़ी है तो यह खतरे की अलामत है।
ہوتا یہ کہ جب وہ مسکراتا ہو یا تو اس کے لبیں یا چہرہ ایک طرف یا لیفٹ کو یا رائٹ کو ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ نمبر 2 ہے بازو۔ مریض سے کہیں کہ وہ دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے، ان دونوں ہاتھوں کو اوپر اٹھا لے اس طرح سے، پھر دیکھیں کہ کیا دونوں ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ کمزوری کی وجہ سے نیچے گر رہا ہے۔ نمبر 3 ہے سپیچ، یعنی بولنا، کیا مریض کی زبان بولتے وقت لڑکھڑا رہی ہے۔ اور نمبر 4 ہے ٹائم، وقت کا خیال رکھنا بہت لازمی ہے۔ اگر یہ تمام علامات موجود ہیں تو یاد رکھیں کہ وقت بہت قیمتی ہے، فوراً ایمبولینس کو کال کریں یا قریبی ہسپتال لے جائیں تاکہ اس کو فرسٹ ایڈ مل سکے۔ اس کے علاوہ کچھ خاموش علامتیں ہیں، خاص علامات کے علاوہ کچھ اور نشانیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ ان خاموش علامات میں اچانک نظر کا دھندلا پن ہونا، شدید سر درد جس کے پہلے کوئی وجہ نہ ہو، چلنے میں دشواری یا توازن کھو دینا۔ دوستو، پہلے کے چند گھنٹے کیوں اہم ہوتے ہیں؟ فالج کے مریض کے لیے پہلے 4.5 گھنٹے گولڈن آورز کہلاتے ہیں۔ اگر اس دوران مریض کو ہسپتال پہنچا دیا جائے اور ڈاکٹرز خون کے لوتڑے ختم کرنے والا انجیکشن TPA لگا دیں تو مریض مستقل معذوری سے بچ سکتا ہے۔ دوستو، اگر یہ سہولتیں موجود نہ ہوں اور مریض ہسپتال سے بہت دور کسی پسماندہ شہر یا گاؤں میں ہو تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ نیز یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہومیوپیتھی اس مرض کے لیے فوری طور پر TPA انجیکشن کی جگہ کون سی دوا دے کر مریض کو مستقل معذوری سے بچایا جا سکتا ہے۔ جیسے ہی 4 خاص علامات میں سے کوئی ایک بھی علامت ظاہر ہونے لگے تو مریض کو فوراً ہومیوپیتھک دوا آرنیکا 1M کے 2 قطرے ہر 3 منٹ میں زبان پر ٹپکانا شروع کر۔ آرنیکا 1M کے ساتھ ساتھ ایکونائٹ 3X اس کے 5 قطرے ہر 10 منٹ میں مریض کو 1 چمچ پانی میں ڈال کر پلاتے رہیں، اور اگر مریض زبان پر لے سکتا ہے تو سب سے بہتر ہے۔ یہ دونوں ادویات مریض کو ایمرجنسی کیفیت سے نکالنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ 4 گھنٹے کے بعد ہومیوپیتھی دوا ہائپریکم 200 CH پوٹینسی کے 2 قطرے دن میں 4 سے 5 مرتبہ زبان پر ٹپکا دیں۔ اس کے علاوہ میں نے ایک کمبینیشن بنایا ہے، اس کمبینیشن کا نام میں نے رکھا ہے GPC، جرنل پیرالائزز کمبینیشن۔ بہت ہی ایفیکٹو کمبینیشن ہے پیرالائزز کیسوں میں۔ اس میں نے 4 ادویات شامل کیے ہیں۔ نمبر 1 ہے کاسٹیکم Q، نمبر 2 ہے کالیفاس 3X، نمبر 3 ہے زنکم میٹ 3X، اور نمبر 4 ہے جلسیمیم 6X۔ اب اس کو بناتے کس طرح ہیں؟ بنانے کے طریقے میں آپ کو بتا دوں۔ یہ چاروں کے 4 میڈیسنز آپ سیلڈ پہ کسی اچھے کمپنی کے خرید کے لائیں اور ساتھ میں خالی فائل بھی لے لیں۔ اس خالی فائل میں آپ کاسٹیکم Q سے 5 ml لے لیں اور جلسیمیم 6X سے 7 ml لے لیں، کالیفاس 3X سے 9 ml لے لیں، زنکم میٹ 3X سے 9 ml لے لیں۔ یہ بن گیا ٹوٹل 30 ml کا ایک مرکب، ایک کمبینیشن۔ مریض کو 10 سے 15 قطرے دن میں 4 ٹائم 1 ہفتے تک، اور پھر 3 ٹائم 2 ہفتے تک پلاتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالی مریض اپنی پہلے کی حالت میں آ جائے گا۔ اپنا خیال کیجیے گا۔ خدا حافظ۔